अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। जनून महरम की सेकंड एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जिसकी राइटर है उम्मे उमैमा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेकंड एपिसोड पसंद आए। कमरे में दाखिल होती इसकी नज़र बेड पर सोती माहिम पर पड़ गई। इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। अपना बैग साइड पर रखकर इसने अपने हाथ से घड़ी उतारी और बिना चेंज किए जाकर बेड पर लेट गया। सो ही माहिम को अपने हिसार में लेकर इसने सुकून से आंखें बंद कर ली। इस वक्त उसे एक सुकून चाहिए था, जो उसे सिर्फ अपनी बीवी के पास से मिलना। साहिर, आप कब आए? नींद से भरी आंखें खोल के वो उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगी, क्योंकि पहला ख्याल जहन में यही आया था कि वो ख्वाब देख रही है। कहाँ, दुनिया में या फिर हवेली में? इसकी बात सुन के वो मुस्कुराते मजीद इसके करीब हो गई। मेरे दिल में, तुम्हारे दिल में तो मैं हमेशा से था, बस तुम्हें इस बात का एहसास थोड़ी देर से हुआ। इसने नरमी से इसके माथे पर अपने लब रखे और अपनी आंखें मूंद ली। नरम सी धूप इस्तांबुल की सड़कों पर पड़ने लगी। जब वो तेज तेज कदम उठाती घर की जानिब गई, दोनों हाथों में शॉपर पकड़ने के बाइस हाथ दुखने लग गए थे। लेकिन क्या करती, ये काम इसी ने करना था। कुछ फासले पर ही उसे अपना घर नजर आ गया, जिस पर इसने शुक्र भरा सांस लिया और तेज तेज कदम उठाती घर की जानिब पड़ गई। दरवाजा बजाने के चंद सेकंड बाद ही खुल चुका था। अस्सलाम वालेकुम बीजान, इसने मुस्कुराते हुए सलाम किया और अंदर दाखिल होकर अपने जूते उतारने लगी। वो इस्तांबुल में रहती थी, लेकिन घर में वो सिर्फ उर्दू की ज़बान ही बोलती थी, क्योंकि बीजान ने उन्हें यही आदत डाली थी। उसे तुर्किश ज़बान आती थी, लेकिन वो सिर्फ ज़रूरतें ही बोलती थी। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ थी? तुम्हें इतना वक्त लगा दिया? जी बस सामान खरीदने में देर हो गई थी। शहरोज कहाँ है? मेहरबान लेकर गई थी, उसे ऊपर ही होगा। इनकी बात सुनकर वो अपना सर हिलाकर ऊपर की तरफ चली गई। ये घर 3 मंजिला था। पहली मंजिल पर वो खुद बीजान के साथ रहती थी, जबकि बाकी की 2 मंजिल उन्होंने रेंट पर दे रखी थी, और इसी वजह से घर आराम से चल रहा था। ब्लैक पैंट के साथ इसने व्हाइट शर्ट जेब तन की और ब्लैक टाई लगाकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी। अपनी पसंदीदा घड़ी उठा ली। बाल बनाकर इसने गहरी नजर शीशे में नजर आते अपने वजूद पर डाली और शर्ट के आस्तीनों को कोहनी तक फोल्ड करके बाहर जाने लगा। जब नजर सीढ़ियों की तरफ जाते शहरोज पर गई, जो घुटनों घुटनों चलता नीचे जाती सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। तेजी से उसके करीब जाकर अलमील ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लिया, जबकि चेहरे पर गुस्सेले तासुरात उतर आए। अगर वो उसे नहीं पकड़ता तो यकीनन इसने सीढ़ियों से गिर जाना था, और इसके बाद क्या होना था ये वो सोचना नहीं चाहता था। इसने अपनी गोद में मौजूद शहरोज को देखा, जो मासूम से मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसे ही देख रहा था। अलमीर इसके लिए अनजान नहीं था, बल्कि अलमीर से तो उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, इसलिए इस वक्त इसकी गोद में बहुत आराम से चढ़ा हुआ था। ये आपके पास था? मीरब की आवाज़ सुनकर उसने निगाहों का रुख इसकी जानिब मोड़ा। कहाँ थी तुम? मैं बाहर गई हुई थी। अपने बच्चे की तुम्हें कोई परवाह है या नहीं? अभी सीढ़ियों से गिर जाता। इसके कहने पर मीरब ने घबरा कर इसकी गोद से शहरोज को लिया और उसे ठीक से देखने लगी, और बिल्कुल ठीक देखकर शुक्र शुक्र भरा सांस लिया। महराब ही लेकर गई थी उसे। अगर मुझे अंदाजा होता वो इतनी लापरवाही दिखाएंगी तो मैं कभी उनके पास नहीं छोड़ती। महर का बेटा नहीं है, तुम्हारा है, तो ख्याल भी तुम्हें ही रखना चाहिए। तेज तेज कदम उठाता वो नीचे की तरफ चला, जबकि इसके जाने के बाद मीरब ने अपनी गोद में मौजूद शहरोज को देखा और इसके बालों पर अपने लब रखकर उसे अपने सीने से लगा लिया। क्लासरूम में दाखिल होते इसकी नजर पहली नजर वहां बैठी जन्नत पर गई, और उसे देखते ही लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट बिखर गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डार्क ब्लू शर्ट के आस्तीनों को कोहनियों तक चढ़ाते हुए उसने सबको अपनी जानिब मुतवज्जा किया, जो उसकी मौजूदगी देखकर जल्दी से सीधे होकर बैठे। इसने एक गहरी नजर वहां बैठी जन्नत पर डाली, जो अपना काम शुरू कर दिया। जावियन खानजादा का नाम पाकिस्तान के मशहूर डॉक्टर्स में आता था, और वो इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक सेमिनार की वजह से आया था, जहाँ इसकी पहली मुलाकात जन्नत से हुई थी। और वो लड़की पहली ही मुलाकात में इसके दिल में बस गई, जिसकी वजह से खुद इस कॉलेज में लेक्चरार के तौर पर आ गया, ताकि जन्नत शाह को देख के बेचैन दिल को करार मिल जाए। शहरोज को बीजान के पास छोड़कर वो ऊपर वाले हिस्से में गई। मेहरबानों की लापरवाही देख के इसका गुस्सा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और उसे पता था जब तक वो मेहरबानों से बात नहीं कर लेती तब तक इसका गुस्सा नहीं उतरना था। मेहराबी, अगर आप शहरोज को संभाल नहीं सकती हैं तो प्लीज उसे यहाँ पर मत लाया कीजिए। इसके करीब जाकर मीरब इसके सर पर खड़ी होकर कहने लगी, जबकि इसकी बात सुनकर कपड़े प्रेस करती मेहरबानों ने हैरत से उसे देखा। क्या हुआ है मीरब? शहरोज सीढ़ियों से गिरने वाला था। खुदा का शुक्र है अलमीर ने पकड़ लिया, वरना क्या होता मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ। मीरब, मैंने तो उसे फरकान के साथ खुद भी जान के पास भिजवाया था। उसने मुड़कर अपने 5 साला बेटे को देखा, जो उस वक्त टीवी देखने में मगन था। फुरकान, तुम शहरोज को कहाँ छोड़ कर आए थे? इसकी बात सुनकर टीवी देखता फुरकान चौंका। अम्मी जान, वो मेरे दोस्त आ गए थे, इसने जल्दी में मैं उसे अलमीर अंकल के हिस्से में छोड़ आया था। फुरकान की बात सुनकर उसे गुस्से से घूरा। मेरा आई एम सॉरी, मैं काम में लग गई थी, इसलिए मैंने इसके हाथ भिजवा दी। मुझे अंदाजा नहीं था कि इस तरह की कोई हरकत करेगा। मुझे कोई सॉरी नहीं चाहिए। आपको अंदाजा होना चाहिए फुरकान खुद एक बच्चा है। आप भी जानती हैं शहरोज इससे नहीं संभाला जाता, फिर भी आपने शहरोज को इसके साथ भेजा। प्लीज आप आइंदा शहरोज से दूर रहिएगा। अल्लाह ना करे
اگر شہروز گر جاتا تو آپ کا کچھ نہیں جاتا، نقصان صرف میرا ہوتا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ واپس نیچے چلی گئی، جبکہ اس کے جانے کے بعد مہربانوں نے اپنی نگاہوں کا رخ وہاں بیٹھے فرقان کی جانب کیا، جو خود اس کے کچھ بولنے کا منتظر تھا۔ یقیناً ابو سے ڈانٹ پڑنی تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ادھر آؤ فرقان، اسے اپنے پاس بلا کر مہربانوں نے اپنے قریب بٹھایا اور نرمی سے اسے سمجھانے لگی، تاکہ جو لاپرواہی اس نے آج دکھائی آئندہ نہ دکھائے۔ اگر بچہ آپ کی بات نرمی سے سمجھ سکتا تھا تو پھر کیا ضرورت تھی اس پر بلا وجہ غصہ کرنے کی؟ غصہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ اکثر معاملات غصے کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں۔ نیند سے جاگتے ہی اس نے گھڑی کی طرف دیکھا اور ذہن مکمل بیدار ہوتے وہ اپنے کمرے سے بھاگتے ہوئے نکلی۔ اس وقت اس نے پنک کلر کا نائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا، جو اسے چینج کرنے کا بھی خیال نہیں آیا، کیونکہ جو بات اسے کرنی تھی وہ کپڑے چینج کرنے سے زیادہ ضروری تھی۔ حفظہ دادو، حفظہ پر نظر پڑتے ہی وہ چہک کر اس کے قریب آئی، جو اینا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کو وہ اور ارتضیٰ دیر سے گھر واپس آئے تھے، اور جس وقت وہ دونوں واپس آئے تھے وہ وقت حفظہ کے سونے کا ہوتا تھا۔ اس وجہ سے یہ بات اسے نہیں بتا سکی، ورنہ وہ یہ بات حفظہ کو رات کو ہی بتا دیتی۔ کیا ہوا حرم؟ آپ کو پتہ ہے ارتضیٰ شادی کے لیے مان گئے؟ اس نے کہنے پر ان دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا، جس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہی نہیں ہو رہی تھی، جبکہ مسکرانے کے باعث دونوں گالوں پر گہرے ڈمپل ابھر رہے۔ تم سچ کہہ رہی ہو حرم؟ جی بالکل۔ کیا کہا ارتضیٰ نے تم سے؟ مجھے پوری بات بتاؤ۔ حفظہ کے پوچھنے پر وہ ارتضیٰ کے ساتھ ہوئی ساری بات اسے تفصیل سے بتانے لگی، جسے سن کر حفظہ نے شکر بھرا سانس لیا۔ چلو بالآخر یہ بندہ شادی کے لیے راضی تو ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے اسے سوتے دیکھ کر مشال نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ وہ کھڑکی سے پردے ہٹا دیے۔ صبح کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی، جسے دیکھ کر بیڈ پر سوئے نازک وجود نے منہ بنایا اور نیند میں بڑبڑا کر کروٹ بدلی۔ عائشہ اٹھو، کب تک سوتی رہو گی؟ جب تک میرا ہیرو نہیں آ جاتا، اس نے نیند سے بھری آواز میں کہا، جسے سن کر مشال گہرا سانس لے کے رہ گئی۔ ایک ہی لڑکی، دوسرا اس کے ناولز اور تیسرا ناولز کے ہیرو۔ عائشہ بندی کی دنیا بس اسی پر ختم تھی۔ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے ناول پر گئی، یقیناً ساری رات اسے ہی پڑھا جا رہا تھا۔ عائشہ اٹھو، ساری رات تم ناول میں گھسی رہتی ہو، کس دن میں آگ لگا دوں گی ان سب کو۔ اس کے چلانے پر منہ بنا کر اٹھے۔ موم سونے بھی نہیں دیتی، میری تو شادی کروا دی، تاکہ اپنے ہیرو کے گھر میں آرام سے سو کر اٹھو۔ تمہارا ہیرو تمہیں تمہاری ماں کی طرح کھانے کی ٹرے سجا کر نہیں دے گا۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ بکھرا کمرہ سمیٹنے لگی، جب عائشہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کی نیند تو اب ویسے بھی خراب ہو چکی تھی، بہتر تھا اٹھ ہی جاتی۔ موم، کاش میں بھی شاہ حویلی میں پیدا ہو جاتی۔ ہاں، تاکہ ان کی زندگی عذاب بنا دیتی۔ نہیں، اس لیے کیونکہ پھر میں جب پیدا ہوتی تو میری بھی کسی کزن سے منگنی ہو جاتی، جو مجھ سے بہت محبت کرتا اور بات بات پر صرف یہی کہتا رہتا کہ عائشہ تم صرف میری ہو، تم مجھ سے دور ہوئی تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس کی بات سن کر مشال گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ ایک تو یہ لڑکی کبھی خیالی دنیا سے باہر نہیں آتی تھی، ویسے تو میں بھی اسے نہیں چھوڑتی، لیکن اسے چڑانے کے لیے کہہ دیتی کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی ہے۔ ہائے، پھر وہ میرے بال پکڑتا اور مجھے بولتا کہ تم صرف میری ہو۔ اپنی بات کہہ کر وہ خود ہی کھلکھلا کر ہنسی۔ عائشہ، یہ سب باتیں صرف کہانیوں میں اچھی لگتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم ان سب باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کام تو میرے ساتھ ہو سکتا ہے نا کہ ماہر انکل کی طرح میرا بھی کوئی ہینڈسم سا ٹیچر ہو اور پھر میری سے شادی ہو جاتی۔ عائشہ اٹھو، جلدی فریش ہو جاؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے مشال نے اسے بیڈ سے اٹھایا، جس کے بعد وہ واش روم چلی گئی، اور اس کے جاتے ہی مشال سائڈ پر بکھرے ناولز اٹھانے لگی۔ ان سب بچوں کو صرف یہ پتا تھا کہ ماہر ایزا کا ٹیچر تھا اور ان کی شادی ہو گئی، لیکن وہ شادی کیسے ہوئی تھی اسے سب بچے ہی انجان تھے۔ ماضی چلا گیا تھا، اس لیے بہتر تھا اسے نہ دہرایا جائے۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی تو اسی میں خوش رہنا بہتر تھا۔ ارتضیٰ اسے اسٹڈی روم میں مل گیا تھا اور اسے دیکھتے ہی اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ ارتضیٰ نے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا، جو آج باقی دنوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی فریش لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے موم، بہت پیاری لگ رہی ہے۔ خورم نے بتایا تم شادی کے لیے مان گئے ہو؟ ہاں بالکل۔ تو میں لڑکی پسند کر لوں یا پھر تم خود کرو گے؟ لڑکی کیوں پسند کرنی ہے، میری پسند تو آپ جانتی ہی ہیں۔ اس کی بات سن کر حفصہ کی مسکراہٹ میں تھم پڑی۔ وہ ماں تھی، ہمیشہ سے اس کی دلی خواہش کے بارے میں جانتی تھی، لیکن کبھی یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی، کیونکہ اسے پتا تھا یہ سب ناممکن ہے۔ پر آج وہ شاید خود ہی کھلے لفظوں میں یہ بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا مطلب؟ میری دلی خواہش کیا ہے یہ آپ اچھے سے جانتی ہیں۔ کیا ہے تمہاری دلی خواہش؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ وہ جانتی تھی ارتضیٰ کیا کہے گا، پر دل کے ایک کونے میں یہ خیال بھی تھا کہ شاید ارتضیٰ اس کی سوچ کے برعکس کچھ کہہ دے۔ حور ہے میری دلی خواہش۔ میں اب تک خاموش اس لیے تھا کیونکہ میں اس کی پڑھائی ختم ہونے کا منتظر تھا، جو کہ اب ختم ہونے والی ہے، اور میں چاہتا ہوں اب آپ بھی جا کر ذریعام بھائی سے بات کریں۔ ارتضیٰ، یہ فضول بات اپنے ذہن سے نکال دو، یہ ناممکن ہے۔ اس نے اپنے لہجے کو نارمل رکھ کر کہا۔ اس میں ناممکن والی کیا بات ہے؟ ارتضیٰ، تم چاچو ہو اس کے، وہ تمہیں اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں نے اسے ہمیشہ یہی سمجھایا کہ میرا اس سے ایسا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ نہیں سمجھتی تو یہ اس کی غلطی ہے۔ 17 سال چھوٹی ہے وہ تم سے، مجھے پرواہ نہیں ہے، ذریعام کبھی نہیں مانے گا، مجھے ان کی اجازت نہیں چاہیے۔
ہورم بھی نہیں مانے گی۔ اسٹڈی روم میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ ہورم مان جائے گی، نہ مانی تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے، اس نے ضدی انداز میں کہا۔ آپ جانتی ہیں نا، مام ڈیڈ ہمیشہ کہتے تھے کہ ارتضیٰ اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت پوزیسو ہے۔ وہ غلط نہیں کہتے تھے، میں واقعی میں اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت پوزیسو ہوں، پھر چاہے وہ کوئی بے جان چیز ہو یا جاندار۔ ہورم کوئی چیز نہیں ہے ارتضیٰ، بالکل وہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک انسان ہے جس کے احساسات ہیں، جذبات ہیں، لیکن میں کیا کروں، اسے چھوڑنا میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ لڑکی میرے سانسوں میں بستی ہے اور میری سانسوں کی ڈور ہے، اور اگر ہورم شاہ ارتضیٰ افندی سے دور ہوئی تو یہ ڈور ٹوٹ جائے گی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے چلا گیا، جبکہ وہ بھیگی آنکھیں لیے وہیں بیٹھی رہی۔ اس نے اور احسان نے ارتضیٰ کو ہمیشہ لاڈوں میں پالا تھا۔ وہ ضدی بچپن سے تھا، اگر کسی خواہش کا اظہار کر دیتا تو اسے پوری کر کے دم لیتا تھا۔ اس کی ضد پہ ان دونوں نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اگر حفصہ کو اندازہ ہوتا کہ اس کی یہ ضد آگے جا کر یہ روپ اختیار کرنے والی ہے تو وہ کبھی بھی اس کی بے جا ضد پوری نہیں کرتی۔ یہ کیسی محبت تھی جس میں وہ اپنی محبت کی خوشی ہی نہیں دیکھ رہا تھا؟ یہ بات وہ اسے سمجھا نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ خود جانتی تھی کہ ارتضیٰ کے لیے ہورم محبت نہیں تھی، اس کا عشق، اس کا جنون تھی۔ محبت ہوتی تو وہ شاید چھوڑ دیتا، لیکن وہ محبت نہیں تھی، وہ اس کا پاگل پن تھی جسے وہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑنے والا تھا۔ ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ اس وقت غور سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے ہی نور نے سینڈ کی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی اور زریام کو دیکھتے ہی اس کے پاس گئی۔ زریام، میری بات سنو۔ حریب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ والے صوفے پر بٹھایا۔ کیا بات ہے حریب، سب ٹھیک ہے؟ ہاں بس کچھ بات کرنی تھی۔ ہاں کہو۔ نور نے ایک رشتہ بتایا ہے حرم کے لیے۔ ابھی بھی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی حرم کی عمر ہے کیا ہے؟ 2 سال بعد 25 کی ہو جائے گی۔ اس نے 2 انگلیاں زیام کو دکھائیں جیسے اسے تو پتہ ہی نہیں تھا وہ 2 کتنے ہوتے ہیں۔ اچھا تو جب وہ 2 سال بعد 25 کی ہو جائے گی تب ہم اس کا رشتہ ڈھونڈ لیں گے۔ زریام، اس عمر میں میری تم سے شادی بھی ہو گئی تھی۔ حریب، تم میرا دماغ مت کھاؤ۔ جا کر اماں صاحب سے بات کر لو۔ اسے جواب دیتے ہوئے وہ جھک کر اپنے پاؤں میں موجود پشاوری چپل اتارنے لگا۔ ان سے تو بات کر بھی لی اور انہوں نے تو ہاں بھی کہہ دیا ہے، پر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ زریام سے بھی مشورہ کرنا۔ اس کی بات سن کر زریام نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اچھا تو ان کی وجہ سے مجھ سے مشورہ لیا جا رہا ہے، ورنہ تم نے تو شاید مجھے اس معاملے میں پوچھنا بھی نہیں تھا۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اور ان نور نے کب سے رشتے کروانے کا کام شروع کر دیا ہے؟ کام شروع نہیں کیا اس نے، مجھے بتایا تھا کہ وہ لوگ اسیرم بھائی کے جاننے والے ہیں اور ہورم گھر کی بڑی بیٹی ہے، تو اس لیے پہلے اس کے بارے میں سوچا جائے۔ اور اس نے تو ہورم کی تصویر بھی انہیں دکھا دی، اور انہیں تو ہورم پسند بھی آ گئی، اور پسند آتی کیوں نہیں، اپنی ماں پر جو گئی ہے۔ اس نے فخری انداز میں کہا، جبکہ زریام حیرت سے اس کی ساری بات سن رہا، مطلب ساری باتیں جب پہلے سے ہی طے ہو گئی ہیں تو کیا ضرورت ہے مجھ سے مشورہ لینے کی؟ اوف، ان باتوں کو چھوڑو، تم یہ دیکھو لڑکے کی تصویر ہے۔ اس نے موبائل اس کے سامنے کیا، جسے اپنے ہاتھ میں تھام کر وہ اس لڑکے کو دیکھنے لگا۔ کیسا ہے؟ اچھا ہے، لیکن صرف شکل دیکھ کر تم اپنی بیٹی نہیں دے سکتا نا۔ اور سب سے اہم بات، حورم سے مشورہ کرو، جو اس کا جواب ہوگا میرا بھی وہی ہوگا۔ اسے تو میں نے پہلے ہی بات کر لی اور اس نے سب کچھ ہم پر ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس کے کہنے پر زریام نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ سمجھ نہیں آ رہا خفگی دکھائے، ناراض ہو یا پھر غصہ کرے۔ تو مجھے اب کیوں بتا رہی ہو؟ نکاح والے دن بتا دیتی۔ زریام، ناراض مت ہو، تمہارے جواب کی منتظر ہوں، اگر انکار کر دو گے تو پھر میں نور کو منع کر دوں گی۔ معصوم میں سے کہتے ہوئے اس نے اپنا سر زریام کے کندھے پر رکھا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ پہلے میں حورم سے خود بات کروں گا، اگر وہ بھی یہ سب نہیں چاہتی تو پھر میں نور کو انکار کر دوں گا، لیکن اگر حورم ہاں کہتی ہے تو پھر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کی بات سمجھ کر حریب نے اپنا سر ہلایا اور زریام کے ابھرتے ڈمپل پر اپنے لب رکھ دیا۔ گاڑی کی سپیڈ معمول سے زیادہ تیز تھی اور اسٹیئرنگ پر گرفت سخت تھی، جس کے باعث نیلی طور پر واضح طور پر نیلی اور سبز رنگیں نمایاں ہو رہی تھی، جبکہ ذہن کے پردوں پر کچھ دیر پہلے دیکھے جانے والا منظر گھوم رہا تھا۔ اسے نہیں یاد تھا آج تک جنت نے کبھی اس کے ساتھ اتنی ہنس کر بات کی ہو جتنی اپنے ٹیچر کے ساتھ وہ کر رہی تھی۔ سالار، سپیڈ سلو کرو، آپ کو دوسروں سے اتنا فرینڈلی ہو کر بات نہیں کرنی چاہیے، اس نے سنجیدگی سے کہا، جس پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ آپ اپنے ٹیچر سے بات کر رہی تھی، وہ بھی کافی ہنستے ہوئے، بس اسی پر کہہ رہا ہوں۔ اس کے کہنے پر جنت کو یاد آ چکا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ یقیناً زاویان کی ہی بات کر رہا تھا، کیونکہ یونی سے باہر نکلنے سے پہلے وہ اسی سے ملی تھی جو اسے اس کی کتاب دینے کے لیے آیا تھا، جسے وہ کلاس میں ہی بھول آئی تھی۔ تم سے کس نے کہا کہ وہ میرے ٹیچر ہے؟ اس کی بڑی عمر دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کی بات پر جنت نے ناک سکیڑی۔ زاویان کی ایج تو اسے نہیں پتا تھی، پر وہ لگتا 28-30 کا ہی تھا۔ اگر میں بات کر بھی رہی تھی تو تمہیں کیا مسئلہ ہو، میرے استاد ہی تو ہیں۔ شاید آپ بھول رہی ہیں کہ بڑے پاپا بھی بڑی ماما کے استاد ہی رہ چکے ہیں۔ سالار، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے جو تمہاری طرح یہ فضول باتیں سوچتی رہوں۔ میری بات کو اگنور ہرگز مت کیجیے گا۔ جنت، آج کے بعد میں آپ کو اس شخص کے ساتھ نہ دیکھوں۔ اس کی بات سن کر وہ اپنا سر جھٹک کر رہ گئی۔ اس انسان سے بحث فضول تھی، جس سے ویسے بھی اس نے کون سا سالار کی یہ بات مان لینی تھی۔ ڈیڈ دیکھیں تو صحیح، مام نے میری ساری نیند خراب کر دی۔ فریش ہو کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی، جب نظر
وہاں سب کے ساتھ بیٹھے ایہاب پر گئی۔ وہ اسے دیکھتے ہی عائشہ کے نام بہنے والے آنسو شروع ہو گئے، جیسے اس کی ماں نے اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ اچھا ہوا اٹھا دیا، ہر وقت سوتی رہتی ہوں۔ اس کے کہنے پر عائشہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ آپ کو یہ بات نہیں کہنی تھی، ناولز میں ایسا نہیں کہتے۔ پھر کیسے کہتے ہیں؟ کافی کا کپ احسان کو پکڑاتے ہوئے حفصہ نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس میں دکھاتے ہیں کہ اگر بیٹی اپنے والد محترم سے شکایت لگاتی ہے تو والد محترم اس شخص کو بہت ڈانٹتے ہیں۔ اس نے مشال کی طرف دیکھتے کہا جو اسے ہی گھور کر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے گھورنے سے عائشہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی، اسے مشال کی گھورتی نظروں کی عادت تھی۔ ویسے بھی اس وقت اس کا دھیان احاب کی طرف تھا، جو اسے لگا شاید اس کی بات سن کر احاب میں تھوڑا جوش آئے گا اور وہ مشال کو کچھ کہتے، لیکن ایسا کبھی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ احاب افندی مشال افندی کو ڈانٹ دے۔ اس نے تو آج تک مشال سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، ڈانٹنا یا غصہ کرنا تو دور کی بات تھی۔ اس وقت بھی عائشہ کی بات سن کر احاب نے کہا لگا، میری جان، تمہاری طرفداری کر کے مجھے اپنے کمرے سے باہر سونے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر وہ بگاڑتی ہوئی اٹھ کر جانے لگی، جب وسیع نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ تمہارا باپ تو ہے ہی نالائق، اسے ایسی باتیں کرنا فضول ہے، میں ہوں نا اپنی پوتی کے لیے۔ اس کے بال بکھیر کر وسیع نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ مشالوں سے کچھ مت کہا کر، اگر دیر سے سو کر اٹھتی ہے تو اٹھنے دو۔ آپ اس کی عادت بگاڑ رہے ہیں تو بگاڑنے دو، عادتیں تو ہوتی ہی بگڑنے کے لیے ہیں، ہے نا؟ اس نے عائشہ کی طرف دیکھ کر اپنی بات کی تصدیق چاہی، جس نے فوراً سے اپنا سر ہلایا اور اس کے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ نہیں، ہر بار کی طرح جواب وہی ملا جس پر وہ تب کر رہ گئی۔ میں 2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں۔ نہیں، اس کا لہجہ سخت ہوا، جسے سن کر وہ فقط منہ بنا کر رہ گئی۔ اسے کتنے دن ہو گئے تھے اپنے گھر گئے ہوئے، ابھی ماہر صاحب اسے جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ماہر باقاعدگی سے ہر ہفتے اس کے گھر کی صفائی کرواتا تھا، لیکن اسے وہاں جانے کی اجازت کم ہی ملتی تھی، اور اس میں غلطی بھی اسے اپنی ہی لگتی تھی۔ المیر اور ازمیر کی پیدائش کے بعد ماہر اسے ہر ہفتے اس کے گھر پر لے کر جاتا تھا، لیکن وہاں جا کر اس کے سامنے ماضی کی ساری یادیں بکھر جاتی، اور کئی دن تک وہ ماضی کو یاد کر کے اپنے اور ماہر کے بیچ ایک اجنبیت کی دیوار بنا کر بیٹھی رہتی۔ لیکن پھر کچھ وقت بعد وہ کبھی خود ہی اس دیوار کو گرا دیتی یا پھر ماہر گرا دیتا۔ وہ ماہر کے ساتھ خوش تھی، بہت خوش، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ ماضی ذہن سے مٹ چکا تھا۔ اپنے گھر جا کے اسے گزرا ہر لمحہ یاد آتا تھا، اور پھر اسی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہو جاتا، اور اسی کی وجہ ماہر سے اس کے گھر جانا بند کروا چکا تھا۔ وہ کوئی بھی ایسی چیز اپنی زندگی میں برداشت نہیں کرتا تھا جو اس کو رضا کے درمیان کوئی مسئلہ پیدا کرے۔ اس وقت بھی وہ اپنا گھر دیکھنے کی ہی ضد کر رہی تھی، جس پر وہ مسلسل انکار کر رہا تھا۔ اگر آپ مجھے لے کر نہیں گئے تو میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، اس نے دھمکی دی، جس کا ماہر پر کوئی اثر نہیں ہونا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ اپنی بات کے جواب میں اس کا ٹھنڈا سا رسپانس دے کر وہ باہر جانے لگی، جب اس کا ہاتھ پکڑ کر ماہر نے اس کا وجود اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ وہ آج بھی بالکل بچوں جیسی ہی تھی، نازک سی، بالکل گڑیا کی طرح۔ وہ کہیں سے بھی 2 جوان بیٹوں کی ماں نہیں لگتے تھے۔ اسے اپنی یہ چھوٹی سی بیوی ہی پسند تھی، جس میں اس کی جان بستی تھی۔ بس ایک بات تھی جو اس نے کبھی نہیں چاہی تھی، کہ اس کے بیٹوں کا قد ایزا جیسا ہو، اور شکر تھا کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کے بیٹوں نے دراز قد اپنے باپ سے چرایا تھا۔ نیچے اتارے مجھے، اس نے زوردار مکہ ماہر کی کمر پر رسید کیا، لیکن سامنے والے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا، اس بات سے وہ بھی بخوبی واقف تھی۔ میری جان، میری چھوٹی سی بیگم، جب تم مجھ سے لڑ نہیں سکتی تو پھر الجھا بھی مت کرو۔ مسکرا کر کہتے ہوئے ایزا کو لے کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کچن میں کھڑی وہ شہروز کے لیے فیڈر تیار کر رہی تھی، جب اسے اپنے پیچھے المیر کی آواز سنائی دی۔ گھبرا کر وہ جلدی سے پیچھے مڑی۔ اللہ اللہ، آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ اللہ اللہ مطلب میری شکل اتنی خوفناک ہے؟ نہیں المیر، وہ آپ اچانک آئے تو میں بس اس لیے ڈر گئی تھی، اس نے جلدی سے وضاحت دی، جسے سن کر وہ ہلکا سا ہنسا۔ میں مذاق کر رہا تھا میرا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، جب گلا کھنکارتے ہوئے اس نے پھر سے بات شروع کی۔ سوری، مجھے صبح تم سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو سوری کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے تو شہروز کی فکر میں یہ سب کچھ کہا تھا۔ ہاں لیکن پھر بھی تم ماں ہو اس کی، تم سے زیادہ اس کا خیال اور کون رکھ سکتا ہے؟ میں اپنے کہے لفظوں پر شرمندہ ہوں۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں المیر، آپ کی غلطی نہیں تھی، پھر بھی اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو میں نے سوری ایکسیپٹ کی۔ اس کی بات سن کر المیر نے سکون کی سانس بھری تھی، ورنہ صبح جب وہ اسے ڈانٹ کر گھر سے نکلا تھا اسے یہی فکر ہو رہی تھی کہیں میرا اب اس سے ناراض نہ ہو جائے، لیکن شکر تھا کہ وہ اس سے ناراض نہیں تھی، یا شاید وہ المیر کے ساتھ ایسا کوئی تعلق ہی نہیں رکھتی تھی جس کی وجہ سے وہ المیر سے ناراض ہوتی۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے مڑ کر میرب کی پشت پر دیکھا، جو اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ میرب انصاری کے لیے وہ ان کے گھر میں رہتا ایک عام سا شخص تھا، جبکہ المیر شاہ تو اسے اپنے دل میں بسا چکا تھا۔ ترکی اس کا پسندیدہ ملک تھا، اس لیے اپنی آگے کی پڑھائی اس نے وہیں پر کرنے کا سوچا۔ ویسے بھی آفس کے کام سے ساحر یا خان کو زیادہ تر وہاں پر جانا پڑتا تھا، اسے آفس کے کاموں میں خاصی دلچسپی تھی۔
اس لیے اس کے یہاں رہنے سے ان سب کو یہ فائدہ تو ہوا تھا کہ اگر وہاں کوئی مسئلہ ہوتا تو المیر نے اسے سالو کر لینا تھا۔ استنبول میں ان کا ایک گھر تھا اور المیر وہیں پر رہ رہا تھا، لیکن صرف تب تک جب تک اس کی میرب سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے پہلی بار میرب کو ایک پارک میں دیکھا تھا، ایک بچے اور بزرگ خاتون کے ساتھ۔ وہ خاتون سے جس طرح بے تکلف سے بات کر رہی تھی، یقیناً وہ اس کی کوئی اپنی ہی تھی، اور ساتھ میں وہ اس بچے کا جس طرح خیال رکھتی تھی وہ بھی شاید اس کا بہت اپنا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ بچہ اس کا اپنا بیٹا ہوگا۔ بہت جلد ہی وہ اپنے ذرائع سے میرب کی معلومات نکلوا چکا تھا۔ وہ استنبول میں رہتی تھی اپنی دادی کے ساتھ، ان کی ایک چھوٹی سی فیملی تھی جس میں وہ اپنی دادی اور صدام کے ساتھ رہتی تھی، جس کا شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ کزن بھی تھا۔ اسی وجہ سے 18 سال کی عمر میں ہی اس کی شادی اپنے کزن سے ہو چکی تھی، لیکن اس کی قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا جو شادی کے 2 سال بعد ہی صدام ایک کار ایکسیڈنٹ میں اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن اس نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے پاس اس کی سب سے قیمتی چیز تھی، اس کا ننھا سا شہروز۔ وہ شادی شدہ تھی، یہ بات سن کر المیر اچھا خاصا شاکڈ ہوا تھا، کیونکہ وہ لڑکی کہیں سے بھی شادی شدہ نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا شوہر مر چکا تھا، یہ بات جان کر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خوش ہو یا پھر دکھی۔ وہ روزانہ پارک جاتا کیونکہ میرب خود شہروز کے ساتھ ہفتے میں 2 سے 3 بار وہاں آتی تھی۔ اسے میرب سے محبت تھی، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا جب وہ اس بات کا اقرار کرے گا تو یقیناً آسانی سے وہ راضی نہیں ہوگی۔ پر وہ بھی المیر شاہ تھا، اس نے کون سا اپنے قدم پیچھے ہٹا لینے تھے؟ یہ بھی حقیقت تھی کہ شہروز سے اسے بے انتہا محبت، لیکن میرب کی وجہ سے نہیں بلکہ خود شہروز کی وجہ سے۔ وہ 8 مہینے کا گول مٹول سا بچہ تھا، اسے بھلا کوئی کیسے ناپسند کر سکتا تھا؟ اسے پتا تھا کہ میرب اپنے گھر کا پورشن رینٹ پر دیتی ہے، اس لیے وہ اپنا گھر چھوڑ کر خود بھی وہیں شفٹ ہو گیا تاکہ دن میں کم از کم ایک بار ہی صحیح محبوبہ کا دیدار تو نصیب ہو جائے۔ اس اکیلے لڑکے کو دیکھ کر پہلے تو بی جان صاف انکار کر چکی تھی، وہ ایک اکیلے لڑکے کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی تھی، لیکن پھر جب المیر نے انہیں اپنے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتایا تو وہ راضی ہو گئی، اور وہ اپنے اس فیصلے پر آج انہیں بہت خوشی تھی۔ المیر ایک نہایت ہی سلجھا ہوا لڑکا تھا، وہ ان کی میرب کو پسند کرتا تھا، یہ بات وہ بہت پہلے سے جانتی تھی۔ المیر کا ہر انداز اس کے اندر کا حال عیا کرتا تھا، بس ایک میرب ہی تھی جو اس کے کسی بھی انداز سے یہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ المیر اسے پسند کرتا ہے۔ انہوں نے آج تک یہ بات نہ المیر سے کہی نہ میرب سے، کیونکہ وہ اس بات کی منتظر تھی کہ المیر خود یہ بات کہے۔ ان کی بیٹی کا گھر ایک بار پھر سے بس جائے گا، اس سے بڑھ کر بھلا انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ روز کی طرح صبح کے 7 بجتے ہی نینسی نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ اس کے جگانے کا طریقہ تھا، کیونکہ اپنے سر کے کمرے میں وہ جا نہیں سکتے تھے، کیونکہ اپنی موجودگی میں کسی کو اپنے کمرے میں دیکھنا اسے پسند نہیں تھا۔ اس کے کمرے کی صفائی نینسی اس کے جانے کے بعد کرتی تھی، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں جانے کی اجازت بھی صرف نینسی کو تھی، وہ بھی صرف کمرہ صاف کرنے کے لیے۔ اس کے دروازہ کھٹکھٹانے پر کمرے میں سوئے وجود نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی نیند بے حد کچی تھی، جو ہلکی سی آواز پر ٹوٹ جاتی تھی۔ نینسی جا چکی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا اندر موجود شخص اٹھ چکا تھا، اور ایسا ہی تھا۔ روز کی طرح نینسی کا دروازہ بجانے پر اس کی نیند ٹوٹ چکی تھی، یہ اس کے جاگنے کا طریقہ تھا، اور نینسی اس کا الارم تھی، جو بنا کسی شور کے اسے بہت آرام سے جگا دیتی تھی۔ کمبل خود پر سے ہٹا کر اس نے اپنے بے ترتیبی سے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس وقت اس نے سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ سیاہ بنیان زیب تن کیا ہوا تھا، جو اس کے پھولے سفید بازوں کو دکھانے کا سبب بن رہا تھا۔ بیڈ سے اٹھ کر اس نے ڈوری کھینچ کر پردے اوپر کیے اور گلاس وال سے باہر نظر آتا منظر دیکھنے لگا۔ ٹھنڈ آج بھی یقیناً زیادہ ہی ہونی تھی، برف نہیں گر رہی تھی، لیکن گرنی ضرور رہی تھی، اور اس بات کا ثبوت برف سے ڈھکی ہر چیز دے رہی تھی۔ کمرے کا گرم ماحول دیکھ کر حمزہ کے لبوں پر ہلکا سا تبسم بکھرا۔ اس نے ٹائم دیکھا، اب اسے تیار ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ آج اس نے افندی گروپ آف انڈسٹری جانا تھا۔ یقیناً ہر ویکینڈ کی طرح اس لڑکی نے آج بھی وہاں پر آنا تھا۔ وہ لڑکی میر حمزہ باسی کی ویران زندگی میں باہر کا کام کرتی تھی۔ اس نے آج تک حمزہ کو مخاطب نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ اسے جانتی تک نہیں تھی۔ اسے تو شاید یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس نے کبھی زندگی میں میر حمزہ عباسی کو دیکھا بھی ہے، لیکن وہ تو عائشہ افندی کا ایک ایک نقش اپنے دل میں بسا کر بیٹھا ہوا تھا۔ رباب بیگم کے وہاں بیٹھتے ہی اس نے گہرا سانس لیا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں موجود تصویریں دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ یہاں کس مقصد سے بیٹھی ہیں۔ زابیان، اب سنجیدہ ہو کر تصویریں دیکھو اور کوئی لڑکی پسند کر کے مجھے بتاؤ۔ بس اب میں تمہاری شادی کر دینا چاہتی ہوں، اور اس بار تمہارا کوئی انکار نہیں سنوں گی۔ ٹھیک ہے، آپ میری شادی کر دیں، پر لڑکی میری پسند کی ہونی چاہیے۔ اس کے کہنے پر وہ شوق کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا یا کوئی مذاق کر رہا تھا؟ مطلب تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ ان کی بات سنتے ہی جنت کا معصوم چہرہ اس کے ذہن کے گرد طواف کرنے لگا۔ ہاں، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ تو مجھے بتایا کیوں نہیں بیٹا؟ بس جلدی سے مجھے اس کا ایڈریس دو تاکہ میں رشتہ لے کر اس کے گھر چلی جاؤں۔ ماما، تھوڑا صبر کرے۔ ارے اب صبر ہی تو نہیں ہوتا، بس تو مجھے جلدی سے اس لڑکی سے ملوا دو۔ ان کی بےتابی پر وہ کھل کر مسکرایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کا ایڈریس دے دوں گا۔
अभी दे दो, आज ही चलते हैं। अच्छा ठीक है, आज ही चलते हैं, लेकिन आप पहले जाकर तैयार तो हो जाएं, फिर ही तो जाएंगे ना। इसके कहने पर वो अपनी जगह से उठकर जल्दी से अपने कमरे में चली गई, जबकि इनके चेहरे पर खुशी के साथ साथ हैरत के तासुरात अभी मौजूद थे। ये सरप्राइज ही तो था जो जाविया ने उन्हें दिया था। इनका हैरत ज़दा होना तो बनता था। कब से तो वो उसके पीछे पड़ी हुई थी कि वो शादी कर ले, और अब जब वो शादी के लिए राजी हो गया था तो फिर वो मजीद ताख़िर नहीं करना चाहते थे। डार्क ब्राउन कलर का पैंट कोट पहने वो अपने कमरे से निकला। बालों का नफासत से हेयर स्टाइल बनाया हुआ था, जबकि चेहरा हर किस्म के तासुर से आरी था। गुड मॉर्निंग सर। उसे देखते ही नैन्सी ने अपनी जगह से उठते कहा, जिस पर अपना सर हिलाकर वो ड्राइंग रूम की तरफ चला गया, जहाँ रोज की तरह इसकी पसंद के मुताबिक बनाया गया गर्मा गर्म नाश्ता रखा हुआ था। उसने जग उठाकर जूस ग्लास में डाला और एक ही सांस में उसे पीकर ग्लास टेबल पर रख दिया। सर नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब देकर वो तेज तेज कदम उठाता ड्राइंग रूम से निकलता चला गया, डाइनिंग रूम से निकलता चला गया। हमजा के जाने के बाद वो टेबल पर रखा अनछुआ नाश्ता वापस उठाने लगे। गाड़ी रोको। इसकी बात सुनते ही ड्राइवर ने अगले ही पल गाड़ी रोक दी। जो बैक सीट पर बैठा जबकि बैक सीट पर बैठा हमजा हैरत से अपने सामने खड़ी आयशा को देखने लगा, जिसने वाइट हाई नेक शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, जबकि गर्दन के गिर्द कलरफुल मफलर डाला हुआ था। हमजा बासितों से लाखों की भीड़ में भी पहचान ले। यहाँ तो सिर्फ चंद कदमों का फासला था, वो कैसे उसे ना पहचानता। वो आयशा बंदी ही थी। सर सब ठीक है? ड्राइवर की आवाज सुनकर इसने हुंकारा भरा और गाड़ी से उतरकर इस बुक शॉप की तरफ गया, जिसके सामने चंद लम्हों पहले आयशा खड़ी थी। बुक शॉप के करीब जाकर वो खुद से दूर होती आयशा की पुश्त देखने लगा, जो हर चीज से बेनियाज होकर चहकते हुए वहां से जा रही थी। इसके हाथ में एक बैग था और इस बैग में क्या चीज होनी थी इसका हमजा को अंदाजा नहीं था। वो बुक शॉप से निकली थी, यकीनन कोई बुक ही होनी थी। कुछ सोचकर वो बुक शॉप के अंदर दाखिल हुआ और वहां खड़े आदमी को देखकर लबों पर गहरी मुस्कुराहट बिखर गई। कैसे हो जॉन? इसकी बात सुनकर जॉन ने अपना सर उठाकर उसे देखा और देखते ही हैरत ज़दा मुस्कुराहट ने इसके लबों को छू लिया। जो उनका भाई हमजा की कंपनी में काम करता था, इस वजह से उसे बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि हमजा भी उसे जानता होगा। मिस्टर हमजा, आप यहाँ आए बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा बस कुछ पूछना था। जी कहें। आयशा यहाँ क्या लेने आई थी? आप मिस आयशा को जानते हैं? हाँ, तुम बताओ वो यहाँ क्या लेने आई थी? वो नॉवल खरीदने आई। नॉवल? इसकी सफेद पेशानी पर बल पड़े। जी, वो हर हफ्ते एक नया नॉवल यहाँ से लेकर जाती है। टोन की बात सुनकर उसे हौले से अपना सर हिला। नॉवेल्स उसे हमेशा से एक फजूल चीज लगते थे, पर यहाँ इसके दिल में बैठी महबूबा तो नॉवेल्स की दीवानी निकली। तुम्हारे पास जो भी नॉवेल्स हैं, इन सबकी एक एक किताब मुझे पैक कर दो। इसकी बात सुनकर जॉन ने अपना सर हिलाया और वहां खड़े लड़के को अपने करीब आने का इशारा किया, जबकि इस पूरे वक्त में हमजा के लबों से मुस्कुराहट एक पल के लिए भी जुदा नहीं हुई थी। इर्तिजा के साथ इसके न सिर्फ काम के लिहाज से ताल्लुकात अच्छे थे, बल्कि कम वक्त में इनकी काफी दोस्ती भी हो चुकी थी। जहाँ इर्तिजा एक मशहूर बिजनेसमैन था, वहीं पर हमजा भी इसके टक्कर का ही इंसान था। आयशा को उसने पहली बार इर्तिजा के ऑफिस में ही देखा था। वो लड़की बिला तकल्लुफ हर किसी से बातें कर रही थी, जैसे वहां मौजूद सब अफराद को वो अच्छे से जानती हो। इसकी बिला वजह की बातें सुनकर हमजा को अच्छा खासा गुस्सा आ रहा था, लेकिन हर मुलाकात के बाद इसकी राय आयशा के मुतालिक बदलती गई। इस लड़की को उसने पहली नजर देखकर दिल में बेवकूफ का लकब दिया था, और अपनी इस बात पर वो आज भी कायम था। जो बातें आयशा वहां खड़े लोगों से करती थी, इससे ही उसे अंदाजा हो चुका था कि इस लड़की में अकल की कमी है। आयशा ने तो उसे देखा भी नहीं था, और अगर देखा भी था तो इतना यकीन हमजा को था कि उसे उसका चेहरा याद नहीं होगा, जबकि वो खुद जो पहली मुलाकात में इस लड़की की बातें सुनकर चिढ़ रहा था, अब बड़े शौक से इसकी बातें सुनना चाहता था। पर आज तक ऐसा मौका मिला ही नहीं था कि आयशा इससे बात करती। वो हर वीकेंड पर ऑफिस आती थी, और ये बात हमजा ने बहुत जल्द ही नोट कर ली थी। इसलिए वो खुद भी इसी दिन आफंदीज इंडस्ट्री जाता था जब आयशा वहां जाती थी। वहां जाने का कोई ना कोई जवाब वो पैदा कर ही लेता था, जबकि जिसके लिए वो वहां जाता था उसे तो इस बात का कभी इल्म भी नहीं हुआ था कि कोई इसकी एक झलक देखने को कितना बेताब रहता था। हमजा की सोच से इर्तिजा अच्छे से वाकिफ था, वैसे भी आयशा की तरफ उठती हमजा की नजरें किसी को भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर सकती थी। पर यह अलग बात थी कि इसने कभी हमजा के सामने इस बात का इकरार नहीं किया था, क्योंकि आयशा के लिए ये इकरार वो खुद हमजा के मुंह से सुनना चाहता था। इसकी बुक शॉप से निकलते ही ड्राइवर जल्दी से बैक डोर खोलने लगा, जब हमजा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मुझे जरूरी काम से जाना है। इसकी बात समझकर ड्राइवर ने अपना सर हिलाया और इसके लिए फ्रंट डोर खोल दिया, जिसके खोलते ही वो गाड़ी में बैठ के और अगले ही पल गाड़ी अपनी मंजिल की जानी बढ़ा दी। आयशा जिस रास्ते की तरफ जा रही थी वहां इसका घर था, यकीनन वो अपने घर ही जा रही होगी। इसने गाड़ी आयशा के घर के रास्ते की तरफ बढ़ा दी, और इसके अंदाजे के ऐन मुताबिक वो इसी रास्ते पर थे। हमेशा की तरह अपनी दुनिया में मगन होकर वो तेज तेज कदम उठाती जा रही थी,
जब इसके सामने गाड़ी रोककर वो गाड़ी से उतरा और इसकी गाड़ी से उतरते ही आयशा हैरत से उसे देखने लगी। डार्क ब्राउन कलर की इसकी सफेद रंगत पर बेहद जच रहा था, जबकि स्याह बाल जल्द से सेट थे। उसे देखते ही अगर आयशा के जहन में किसी चीज का ख्याल आया था तो वो था अपने नॉवल के हीरो का, क्योंकि सामने खड़ा बंदा किसी नॉवल के हीरो से कम नहीं लग रहा था। बस एक चीज की कमी थी, वो थी पेशानी पर बिखरी लटों की, जिसे देखकर आयशा का दिल चाह रहा था खुद आगे बढ़कर इसकी लटें निकालकर इसकी पेशानी पर बिखेर दे, लेकिन वह ऐसा सिर्फ सोच ही सकती। आयशा, इसकी गंभीर आवाज सुनकर वो चौंकी। जी, सारे ख्यालों को झटक कर वो अपनी आवाज बहाल करने लगे। इसके जहन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया था कि सामने खड़ा शख्स इसका नाम कैसे जानता था। आप कौन है? मैं घर तक छोड़ दूं? इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं मैं जो एक अजनबी के साथ चली जाऊं। वैसे भी आजकल के माहौल का कोई भरोसा नहीं होता। अगर आपको कोई किडनैपर हुए और मुझे किडनैप करके ले गए तो? इसकी बात सुनकर वो बेख्तियार हंसा। उसे वो किडनैपर लग रहा था। अगर मैं कहूँ मैं सच में एक किडनैपर हूँ और तुम्हें किडनैप करने हैं, तो फिर तुम क्या करोगे? वो पहली बार इससे बात कर रहा था, वरना आज तक तो उसने सिर्फ आयशा की बातें ही सुनी थी। अगर आपको सलार सिकंदर ने मुझे किडनैप करने के लिए भेजा है तो फिर मैं खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हूँ, इसने चहकते हुए कहा, जबकि इसकी बात सुनकर सामने वाले के माथे पर लातातात बल नमूदार हुए। कौन सलार सिकंदर? आप सलार को नहीं जानते? इसने मुंह पर हाथ रखकर ऐसे कहा जैसे हमजा ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। नहीं, वो मेरा हीरो है। इसकी इस बात पर हमजा को समझने में देर नहीं लगी थी कि सलार सिकंदर यकीनन कोई अफसानवी किरदार ही था। अच्छा, सलार सिकंदर को छोड़े, जहांजेब काजमी को तो जानते होंगे ना? नहीं, मैं जहांजेब काजमी को भी नहीं जानता। इसका मतलब है आपने दुनिया में अभी कुछ देखा ही नहीं है। इसने मुंह बनाकर अपना एक हाथ अपनी नाजुक कमर पर रखा, क्योंकि दूसरे हाथ में तो बैग थाम रखा था। वरना हमजा जबकि हमजा गहरी नजरों से इसके चेहरे के एक एक नक्श को देखकर अपनी आंखों की प्यास मिटा रहा था। उसे लगता था कि आयशा ऑफिस में सबसे आराम से इसलिए बात कर लेती थी क्योंकि वो इन सबको जानती थी, लेकिन वो गलत था। यहाँ तो वो सड़क पर खड़ी इस अनजान आदमी से भी बहुत आराम से बात कर रही थी। मैं इस मामले में बहस नहीं करना चाहता। आओ तुम्हें घर तक छोड़। मैं तो जरूर बैठ जाती, पर मेरी मॉम को पता चल गया ना कि मैं किसी अनजान के साथ गाड़ी में बैठ कर आई हूँ, तो मेरे सारे नॉवेल्स जला देगी। और मैं खुद को तो जलता देख सकती हूँ, पर अपने नॉवेल्स को नहीं। इसकी बेतुकी बात पर इससे पहले हमजा कुछ कह पाता, वहां एक और गाड़ी आकर रुकी, जिसे देखकर दोनों उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। वो इर्तिजा की गाड़ी थी और ये बात हमजा अच्छे से जानता था। इसने मुंह बिगाड़ कर गाड़ी से उतरते इर्तिजा को देखा, जिसने ब्लैक हाईनेक शर्ट के साथ ब्लू जीन्स टैप की हुई थी, जबकि चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट थी। वो हमजा के गुस्सैले तासुरात मजे से देख रहा था। पहली बार तो उसे अर्शद से बात करने का मौका मिला, लेकिन इसकी होने वाली बीवी का ये चाचू पता नहीं कहाँ से बीच में टपक पड़ा। आयशा, यहाँ क्या कर रही हो? मैं घर जा रही थी इर्तिजा। हुरम की देखा देखी सब उसे इसी नाम से ही बुलाते थे। अच्छा, पर मुझे तो लगा तुम अपने दोस्त से बातें कर रही हो। इसने हमजा की तरफ देखकर एक आंख दबाई, जिस पर वो गहरा सांस लेकर अपना सर नफी में हिलाकर रह गया। ये मेरे दोस्त नहीं है इर्तिजा। इर्तिजा को जवाब देकर वो हमजा की तरफ मुतवज्जा हुई। और ये मेरे चाचू हैं, पर हम सब उन्हें इनके नाम से ही बुलाते हैं। इसकी बात समझकर हमजा ने अपना सर हिलाया, जबकि गाड़ी के पास खड़े इर्तिजा के चेहरे पर पहले से ज्यादा गहरी मुस्कुराहट बिखर गई। और ये बात हमजा को ना भी बताती तब भी वो जानता था कि इनका क्या रिश्ता है। अगर ये बात मिशाल को पता चल जाती कि वो सड़क पर खड़े किसी अजनबी से इस तरह बेतकल्लुफ से बात कर रही थी, तो वो 2 मिनट ना लगाती इसके नॉवल घर से बाहर फेंकने में, क्योंकि बकौल मिशाल के इसकी इन हरकतों की वजह से सिर्फ इसके नॉवेल्स ही हैं। अपनी बात के जवाब में हमजा का हिलता हुआ सर देख आयशा इर्तिजा की गाड़ी में जाकर बैठ गई, और उसके बैठते ही इर्तिजा वहां खड़े हमजा को बाय का इशारा करके खुद भी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। इनके जाने के बाद हमजा ने ठंडी सांस अपने अंदर उतारी और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अब इसने अपने ऑफिस में ही जाना था, क्योंकि अफंदी इंडस्ट्री वो जिस काम से जा रहा था वो काम तो उसका यहाँ पर ही हो चुका था। कमरे में दाखिल होते ही इसकी नज़र फ़ोन पर बात करते आलम पर गई, और इसका अंदाज देखकर ही वो समझ चुकी थी कि यकीनन वो फ़ोन पर जन्नत से बात कर रहा हो। सोफे पर बैठकर वो उनकी बात ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी, और चंद मिनट के बाद इंतज़ार ख़त्म हो गया। बहुत बेचैन लग रही हो, आयरा, कुछ कहना है? आलम की बात पर अपना सर हिलाकर इसने बात का आगाज़ किया। वो थोड़ी देर पहले ही घर आया था और तब से ही आयरा बस उसे आज हुई ये बात बताना चाह रही थी, जिसे बताने की बेताबी उसे शाम से हो रही थी। बताने को तो उसे ये बात फोन पर भी बता सकते थे, पर इतनी अहम बात वो फोन पर नहीं करना चाहते थे। जन्नत का रिश्ता है। शाम में इसके एक टीचर की वालदा आई थी अपने बेटे का रिश्ता लेकर, और तुम मुझे अब ये बात बता रही हो? आलम, आप अभी तो घर आए हैं और फोन पर मैं ये बात आपसे नहीं करना चाहते थे। क्या नाम है लड़के का? क्या करता है, सब बताओ मुझे। सावियान खानजादा, वो एक डॉक्टर है और जन्नत को पसंद करता है। जन्नत भी उसे पसंद करती है। इसने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाते हुए संजीदगी से पूछा।
जिस पर आयरा ने अपना सर नफी में हिलाया। नहीं आलम, जन्नत इस सारे मामले से लाइल्म है। आयरा, मैं ये नहीं पूछ रहा कि जन्नत इस मामले के बारे में कितना जानती है, मैंने पूछा कि जन्नत भी उसे पसंद करती है। नहीं, अगर ऐसा होता तो मुझसे कहती, कभी तो इस बारे में बात करती। और वैसे भी आप तो उसके दोस्त हैं, आपसे भला कभी कुछ छुपाया है जो वो ये बात छुपाती? और बात क्या बात हुई इनसे? हमें आने की दावत दी है, वो चाहती हैं कि हम एक बार इनके बेटे को देख लें। पहले जन्नत से इस बारे में बात करो, अगर वो जन्नत का टीचर है तो जन्नत उससे ज्यादा बेहतर जानती होगी। जन्नत से इसकी राय पूछो, अगर उससे कोई एतराज नहीं तो फिर मुझे भी नहीं है। एक बार लड़के से मुलाकात कर लेंगे और बाकी का फैसला तो उससे मिलने के बाद ही हो सकेगा। अपनी बात मुकम्मल करके इसने गहरी नजर आयरा पर डाली और इसकी नजरों का मतलब समझते हुए वो मुंह बनाती हुई उठकर कमरे से चली गई। जबकि इसके मुंह बनाकर जाने पर आलम का कहका कमरे की जीनत बना। उसकी बीवी इसका हर इशारा बखूबी समझ जाती थी। हयात का मोबाइल हाथ में लिए वो लॉन में बैठी इस वक्त गेम खेलने में मसरूफ थी। इसके पास खुद का मोबाइल नहीं था और उसे कभी जरूरत भी महसूस नहीं हुई। उसे तो बस मोबाइल में गेम खेलने होते थे और ये शौक तो वो किसी का भी मोबाइल लेकर पूरा कर लेती थी। इस वक्त भी वो गेम खेलने में मसरूफ थी जब मोबाइल पर सालार की कॉल आने लगी, जो चंद लम्हे सोचकर उसने पिक कर ली। हेलो। अब सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि तुम्हें एक फ़ोन ला कर देना है। बाबा साईं को कॉल की तो उन्होंने कहा वो बाहर है। बड़ी मामा को की तो उन्होंने कहा कि तुम बाहर हो। मुझे लगा और फिर बिलाकर अम्मा साईं के फ़ोन पर कॉल करने से मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनने को मिल गई। वो शुरू हुआ तो रुकने का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर आयशल की खामोशी देखकर जल्द ही एहसास भी हो गया कि वो उससे नाराज़ है। मेरा चंदा नाराज़ है? हाँ लाला, मैं नाराज़ हूँ। लाला की जान, मैं तुम्हारी इस नाराज़गी से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। पर तुम भी तो मेरी मसरूफियत समझो। 1 महीने से इसने सालार की शक्ल नहीं देखी थी। पिछले हफ्ते भी इसने वादा किया था कि वो गांव आएगा, लेकिन नहीं आया और यही बात आयशल की नाराजगी का सबब बनी। काम आपको मुझसे भी ज्यादा प्यारा है, मासूमी से कहते इसने माथे पर बिखरे बाल अपने नरम हाथों से पीछे किए, जो फिर से माथे पर बिखर गए। सलार शाह मीर शाह के लिए तुमसे ज्यादा और कोई प्यारा नहीं है मेरा चंदा। तो फिर आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? ठीक है चंदा, ठीक है, चंद दिनों में पक्का तुमसे मिलने आऊंगा, और अगर नहीं आ सका तो जो सजा तुम देना चाहो दे देना, बंदा हाजिर है। इसकी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंसी, जबकि इसकी खिलखिलाहट सुनते सलार ने सुकून भरी सांस ली। इसकी गहरी नजरें बाहर सड़क पर दौड़ती गाड़ियों पर थी, जबकि सामने रखी टेबल पर अनछुआ कहवा रखा हुआ था। ऐसी भी क्या बात थी जो इतना जल्दी बुलाना पड़ा? अलमीर की आवाज सुनकर वो चौंका। मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, चंद घंटे बाद मेरी फ्लाइट है। इसकी बात सुनकर अलमीर ने हैरत से उसे देखा, लेकिन जल्द ही अपनी हैरत पर काबू पाकर इसने सामने रखा कहवा अपनी जानिब करके खुद पीने लगा। कोई खास वजह? मॉम की जिद? अरहान, उन्होंने पहली बार तो जिद नहीं की है। इसने अपने सामने बैठे अरहान को गौर से देखा, जिसका चेहरा हर तासुर से आरी था। अरहान लाशारी अपने वालिदैन के साथ तुर्की में ही रहता था, पर कुछ महीने पहले इसके वालिदैन पाकिस्तान शिफ्ट हो चुके थे और इनका इरादा अपना सारा बिजनेस भी वहीं शिफ्ट करने का था। अलमीर और इसकी मुलाकात काम के सिलसिले में हुई थी। अरहानी से चंद साल पड़ा था, लेकिन इन दोनों में गहरी दोस्ती और काफी बेतकल्लुफी थी। वो चाहती है मैं शादी कर लूं, उन्होंने तो वहां मेरी लड़की भी देख ली है। अलमीर गौर से इसका चेहरा देखने लगा। अरहान के चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी के साथ घनी मूछें थीं जो उस पर खूब जचती थी, लेकिन रोज की निस्बत आज इसका खिला चेहरा कुछ बुझा सा लग रहा था। वो ठीक कहती है अरहान, कब तक एक ऐसी लड़की के पीछे भागोगे जिसे तुम जानते तक नहीं हो? पूरा लाहौर देख चुके हो तुम, पर वो लड़की नहीं मिली तुम्हें। अरहान, उसे एक ख्वाब समझकर भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, इसी में बेहतरी है। इसकी बात समझकर अरहान ने हौले से अपना सर हिलाया, जिसे देखकर वो मुतमईन होता अपना कहवा पीने लगा। जबकि अरहान दोबारा अपनी सोचों में गुम हो गया। वो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार पाकिस्तान गया था, तभी मुलाकात इस मासूम हसीना से हुई जिसका नाम उसे अभी तक नहीं पता था। वो लाहौर का कोना कोना छान चुका था, लेकिन वो लड़की उसे कहीं नहीं मिली। हो सकता है कि वो लड़की किसी दूसरे शहर या मुल्क में रहती हो और लाहौर किसी वजह से आई हो, लेकिन वो कहाँ रहती थी ये बात अरहान नहीं जानता था। और इतनी बड़ी दुनिया में उसे कहाँ कहाँ ढूंढ सकता था? वो रब की रजा पर हमेशा राजी रहने वाला बंदा था। ये मामला भी इसने अपने रब पर ही छोड़ दिया। जितनी कोशिश वो उस लड़की को ढूंढने की कर सकता था कर चुका था। अब अगर इस लड़की ने अरहान लाशारी के नसीब में आना था तो खुदा कोई ना कोई वसीला बनाकर इस लड़की को इससे मिलवा देता। अब बस ये देखना था कि इसकी मंजिल ने उसे कहाँ ले जाना था। जन्नत में देख रही हूँ तुम सुबह से काफी ब्रश कर रही हो। नूर के कहने पर इसने मसनूई गुस्से से इसकी तरफ देखा। आयरा के फोन के बाद वो उसे ऐसे ही तंग किए जा रहे थे, जबकि उसे तो खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह रिएक्ट करे। आयरा के पूछने पर उसे जो कुछ भी जावियान के बारे में पता था वो सब बता चुके थे, पर इसकी हैरत थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जावियन इसके बारे में इस तरह सोचता होगा उसे तो कभी अंदाजा ही नहीं हुआ। एक तो वो अपनी हैरत से नहीं निकल पा रही थी, दूसरा नूर थी जो उसे छेड़ने से बाज नहीं आ रही थी। नूर आपी, मुझे खाना खाने दे। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे तुम डिस्टर्ब हो। नूर, से खाना खाने दो। इसने शुक्रगुजार नजरों से
हेड चेयर पर बैठे सीरम को देखा, जिसने इसके देखने पर मुस्कुराते उसे दोबारा खाने खाने का इशारा किया। असीरम ने नूर को टोक दिया, इसलिए इसने खाना अब सुकून से खाना था। दुआ के लिए हाथ उठाकर वो अपने लिए दुआ सोचने लगी। क्या थी इसकी ख्वाहिश, क्या था जो वो अल्लाह से मांगना चाहती थी? अजमीर शाह उसकी वाहिद ख्वाहिश था, लेकिन बेबसी ऐसी थी कि वो उसकी ख्वाहिश भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो किसी और की अमानत था जो उसकी बचपन की सहेली थी। अजमीर शाह से उसे मोहब्बत थी, पर मन्नत से ज्यादा नहीं। मन्नत इसकी सहेली थी, इसकी बहनों जैसी, जिसकी खातिर इसके लिए अजमीर शाह को छोड़ना नामुमकिन नहीं था। बस दिल में कभी कभी ख्याल जरूर आता था कि काश अजमीर इसके नसीब में लिख दिया जाता, पर अगले ही पल वो अपने इस ख्याल को झटक देती। इसकी माँ इसकी दिली कैफियत से हमेशा वाकिफ रही थी, और इसने हमेशा उसे यही सिखाया था कि जो चीज़ आपके नसीब में होगी उसे किसी भी तरह आपके पास ही आना है, और जो चीज़ आपके नसीब में नहीं होगी, फिर चाहे वो आपके हाथों में ही क्यों ना हो, इसने आपका नहीं होना होता। और उसे पता था कि अजमीर शाह उसका नहीं था, और उसने कभी गिला भी नहीं किया था, क्योंकि उसे पता था इसके खुदा ने इसके नसीब में ऐसा शख्स लिखा होगा जो इसके लिए अजमीर से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। अजमीर शाह सिर्फ मन्नत शाह का था, जबकि मिराल शाह के लिए तो खुदा ने कुछ और ही सोच रखा था। उसे यकीन था कि खुदा ने इसके नसीब में एक ऐसा हमसफर लिखा होगा जो अपनी मोहब्बत से उसे अजमीर शाह को बुलाने पर मजबूर कर देगा। जरूर नहीं कि मोहब्बत सिर्फ लड़कों को होती है। मोहब्बत जैसा खूबसूरत एहसास लड़कियों के दिल में भी पैदा होता है, और अगर इस मोहब्बत के मिलने का तमाम राहें बंद हो जाएं, तो फिर वो अपना हर मामला खुदा के सुपुर्द कर देती है, क्योंकि खुदा से ज्यादा बेहतर तो हमारे लिए कोई नहीं कर सकता। हम बेहतर की तमन्ना करते हैं और वो हमें बेहतरीन से नवाजता है। चाय नमाज तय करके इसने साइड पर रखी, और जब कमरे का दरवाजा बजने लगा, आ जाएं, नमाज स्टाइल में बंधा अपना दुपट्टा खोलकर इसने अंदर आने वाली शख्सियत को देखा, जिसे देखते ही लबों पर मध्यम से मुस्कुराहट बिखर गई। कोई काम था मसाई? क्यों मैं अपनी बेटी के पास बिना किसी काम के नहीं आ सकती? इसने प्यार से अपने सामने खड़ी मिराल को देखा और जाकर बेड पर बैठ गई। बिल्कुल आ सकती है। शांजी के करीब बेड पर बैठकर इसने अपना सर शांजी की गोद में रख दिया, जो प्यार भरी नजरों से इसका मासूम चेहरा देख रही थी। मिराल ज्यादा बातें नहीं करती थी, ना घर में ना घर से बाहर। वो सादा सी तबीयत की लड़की थी, जिसके शौक भी सादा ही थे। क्या कर रही थी? नमाज पढ़ रही थी अम्मा साईं। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? जानती हो अगर आहान को पता चला ना कि तुमने खाना नहीं खाया, तो मेरी शामत आएगी। इसके कहने पे मिराल के गुलाबी लब मुस्कुराहट में ढले। कुछ भी तो नहीं कहते वो आप, फजूल में मेरे बाबा साईं को उल्टा सीधा कहते हो। नहीं कहती मैं तुम्हारे बाबा साईं को कुछ, पर तुम उठो और चलकर खाना खाओ। अच्छा ठीक है चले। इसकी बात सुनकर मिराल ने अपना सर इसकी गोद से उठाया और उसके साथ अपने कमरे से चली गई। हल्की हल्की बर्फ पर हर हल्की हल्की बर्फ हर तरफ गिर रही थी, जिससे लुत्फ अंदोज होती वो दोनों हाथ लॉन्ग कॉट की जेबों में डाले इर्तिजा के हम कदम चल रही थी। बर्फबारी में वॉक करना हुरम का पसंदीदा काम था, जिसे इस वक्त भी वो बड़े आराम से सर अंजाम दे रही थी। आपको पता है इर्तिजा, अम्मा साईं का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? इसने हुरम की तरफ देखते हुए दिलचस्पी से पूछा। वो अपनी हर से छोटी बात उसे बताती थी। वो कह रही थी कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, और ये बात सुनते ही मुझे सबसे पहला ख्याल आपका है। मतलब मेरी शादी हो जाएगी, फिर मेरे बच्चे हो जाएंगे, जो आपको दादा साईं बुलाएंगे, लेकिन आप गंवारे ही फिरते रहे। अपनी बात कहकर वो खुद ही खिलखिलाकर हंसी, और इसी वजह से सामने वाले के सख्त तासुरात नहीं देख पाई थी। तुम इनकार कर दो, उनसे कहो कि तुम्हें अभी कोई शादी नहीं करनी है। मैंने तो फैसला अम्मा साईं और बाबा साईं पर छोड़ दिया है, वो जो कहेंगे मैं वही करूंगी। ठीक है, तुमने फैसला इन पर छोड़ा है, तो फिर मैं इन्हीं से बात करूंगा। क्या बात करेंगे? इसने अचंभे से पूछा। यही कि तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होनी चाहिए। इसकी संजीदगी से कहने पर हुरम हैरत से उसे देखने लगी। इसकी संजीदगी से कहने पर हुरम हैरत से उसे देखने लगी, लेकिन फिर दोबारा से खिलखिलाकर हंस पड़ी। इर्तिजा, ऐसा मजाक मत करे। तुम्हारे मामले में मैं कभी मजाक नहीं करता हूँ। हुरम का बाजू पकड़कर इसने उसे अपनी तरफ खींचा, जो उसके इसकी इस हरकत पर सहमी हुई निगाहों से उसे देखने लगी। घर चले इर्तिजा। इसकी बात सुनकर इर्तिजा ने गहरा सांस लेकर इसका बाजू छोड़ा और उसे अपने साथ चलने का इशारा किया, जो इस बार बिना इसकी तरफ देखे तेज तेज कदम उठाती घर की तरफ बढ़ने लगी। इर्तिजा का ये रवैया हमेशा से इसकी समझ से बाहर था। वो क्यों करता था ऐसी बातें, और जब भी वो ऐसी बातें करता था तो हुरम को लगता था कि इस शख्स को जानती ही नहीं है, और ये सच भी तो था। वो इर्तिजा को इतने सालों बाद भी ठीक से नहीं जान पाई थी। वो इर्तिजा फंदी था, माँ बाप की इकलौती औलाद, एक जिद्दी इंसान, जो अपनी पर आ जाता तो किसी की नहीं सुनता था, जिसका इश्क अपने से 17 साल छोटी लड़की थी, और उसे हासिल करने के लिए इर्तिजा फंदी किसी भी हद तक जा सकता था। नाश्ते की टेबल पर सब कुछ मामूल के मुताबिक था, बस इहाम और हुरम की कमी थी, क्योंकि सुबह 5 बजे की फ्लाइट से हुरम इहाब के साथ पाकिस्तान जा चुकी थी। एहसान उसे कभी भी अकेला नहीं भेजता था। वो हमेशा इहाब या वसी के साथ ही जाया करती थी, जबकि अगर यहाँ पर आना होता तो वो भी माहिर या
साहिर के साथ ही आती थी और वो खुशी से ये काम सर अंजाम देते, क्योंकि इसी बहाने बाकी सबसे भी मुलाकात हो जाती थी। मॉम कहाँ है? हिफ्जा की गैर मौजूदगी देखकर इसने एहसान की तरफ देखते हुए पूछा। किचन में है और इसके नाश्ते की फिक्र मत करो, इसने सुबह हुरम के साथ खा लिया था। इसकी बात सुनकर वो अपना सर हिलाते अपनी जगह से उठा। तुम्हारा पार्सल आया था, तुम्हारे कमरे में रखवा दिया। अपनी जगह से उठकर इसने आयशा के कान में सरगोशी की, जो उसकी बात सुनकर हैरत से इसकी तरफ देखने लगी। इसका कौन सा पार्सल आ गया? इसने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं किया था। इर्तिजा इसका नाश्ता खराब कर चुका था और अब जब तक वो उस पार्सल को देख नहीं लेती तब तक इसकी बेचैनी खत्म नहीं होनी थी। मैं अभी आती हूँ। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो उठने लगी। जब मिसाल की घूरती नजरों ने जब मिशाल की घूरती नजरों ने उसे दोबारा बैठने पर मजबूर कर दिया। पहले ठीक से नाश्ता करो, फिर जहां जाना हो चली जाना। मिशाल की बात पर वो बेदिली से नाश्ता करने लगी, जबकि इसका बिगड़ा हुआ मूड देखकर वो मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चला गया। वो पार्सल हमजा ने भेजा था, उसे इस बात का यकीन था, मगर ये बात वो किसी से कह नहीं सकता था। वजह सबने यही कहना था, इसके इस लड़के ने आयशा को ये सब क्यों भेजा, और इस बात का जवाब देने का इसका फिलहाल कोई इरादा नहीं। रही बात आयशा की, तो उसके छोटे से जहन में ये बात हरगिज नहीं आनी थी कि उसे पार्सल किसने भेजा होगा। किचन में दाखिल होते इसने वहां खड़ी हिफ्जा को अपने हसार में लिया, जो उसकी इस हरकत पर मुस्कुराकर उसे देखने लगी। माय डियर मॉम, आखिर बार पूछ रहा हूँ, जरियाम भाई से आप बात करेंगी या फिर ये कदम मैं खुद उठा लूं? इसकी बात सुनते ही हिफ्जा की मुस्कुराहट गायब हुई। अपना चेहरा मोड़कर इसने इर्तिजा की जानिब देखा, जो उसकी बात सुनने का मुंतजर था। इर्तिजा, क्यों बच्चों की तरह जिद लगा कर बैठे हो? जिद्दी तो मैं हमेशा से हूँ, लेकिन इस बार तुम गलत जगह जिद लगा रहे हो। मेरी जान, तुम दुनिया की किसी भी लड़की का नाम लोगे, मैं उसे तुम्हारे लिए ले आऊं, लेकिन हूरम को नहीं ला सकती। मुझे सिर्फ हूरम चाहिए, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? हूरम शाह मेरी जिंदगी है, आप मुझे बताएं, आप बात करेंगी या फिर मैं खुद बात करूं? इसका जिद्दी लहजा देखकर हिफ्जा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर हौले से अपना सर हिला दिया। ठीक है, मैं जरियाम से बात करूंगी, लेकिन वो इनकार ही करेगा। इनके इनकार को इकरार में बदलना मेरा काम है, आप बस बात कीजिए। इसके माथे पर अपने लब रख कर वो तेज तेज कदम उठाता वहां से चला गया, और वो कितनी देर तक बेबसी की कैफियत में वहीं खड़ी रही। उसे पता था कि जरियाम तो क्या हवेली का कोई भी फर्द इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगा, हत्ता के परिशे भी नहीं, जिसकी इर्तिजा में जान अटकी रहती थी। कोई तो रास्ता होगा जो इर्तिजा को अपने कदम पीछे करने पर मजबूर कर दे। यह ख्याल जहन में आते ही वो चौंकी। हाँ, रास्ता तो था। अगर हुरम किसी और की हो जाती तो शायद इर्तिजा अपने कदम पीछे हटा लेता। दबे पांव वो अंदर दाखिल हुई, जो पहली नजर वहां बैठे जरियाम की पुश्त पर गए, जो अपने सामने टेबल पर कुछ कागजात फैलाए न जाने कौन से हिसाब किताब कर रहा था। मुस्कुराते हुए सोफे के करीब गई और आगे बढ़कर जरियाम की दोनों आंखों पर अपने नरम हाथ रख दिए। अपनी आंखों पर इसके हाथ महसूस करके जरियाम के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट नमूदार हुई। पूरम आने वाली थी, ये बात वो पहले से जानता था। अगर ना भी पता होता तो भी अपनी बेटी का लम्स वो अच्छे से महसूस कर लेता था। पूरम मेरी जान, इसका हाथ अपनी आंखों से हटाकर जरियाम अपनी जगह से उठा और उसे सख्ती से खुद में भींच लिया। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत प्यारा। इसके बालों में हाथ फिरकर जरियाम ने मुस्कुराते हुए इसकी पेशानी पर अपने लब रखी और उसे वापस अपने सीने से लगाकर हुरैब को आवाज देने लगा। यकीनन अब इसने सारे घर में जोर शोर मचा देना था, क्योंकि इसकी बेटी जो वापस आई थी। अपनी पसंदीदा जगह पर बैठी वो अपने खिलौनों से खेल रही थी, जो हुरम इसके लिए लाई थी, जब अजमीर की आवाज इसके कानों में पड़ी। आजल चंदा। अजमीर की आवाज सुनकर इसने मुंह बिगाड़ कर इसकी तरफ देखा, जो उसे डिस्टर्ब कर रहा था। मेरा एक काम करोगे? हाथ में पकड़ा बैग साइड पर रखकर वो उसके पास बैठ गया। मैं खेल रही हूँ अजमीर लाला। हाँ तो खेल लेना, मना किसने किया है? बस एक काम कर दो, देखो इस काम के बदले में तुम्हें ये इनाम भी दूंगा। इसने साइड पर रखे बैग में से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसे खोलकर आयजा के सामने कर दिया। इसमें चॉकलेट डोनट्स थी। ये मेरे लिए? हाँ बिल्कुल, बस तुम एक काम कर दो, ये बैग अपनी मन्नत आप ही को दे आओ, इनसे कहना संभाल कर रखे। आप खुद क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम दे आओ। बैग इसकी गोद में रखकर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, क्योंकि उसे पता था कि आजल ने इसका काम अब खुद कर देना। इसमें है क्या? इसने बैग में मुंह डाला और पैक शुदा बॉक्स देखकर अजमीर से पूछने लगी, जिस पर वो गहरा सांस लेकर रह गया। एक जरूरी चीज है। अब इस मासूम को क्या बताता कि बैग में क्या चीज थी? आप उन्हें खुद क्यों नहीं देकर आए? क्योंकि ये काम तुम ज्यादा अच्छे से कर सकती हो। अब उसे क्या बताता बैग में मौजूद चीज देखकर? यकीनन मन्नत के चेहरे पर सुर्खी छा जाती, जिसे देखकर इसका दिल बेईमान हो जाता। इसने मसरूफ से अंदाज में बजते फोन को एक नजर देखा और उठाकर कॉल पिक कर ली। अस्सलाम वालेकुम हिफ्जा आंटी। वालेकुम सलाम। जरियाम, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। इसने गहरा सांस लेकर अपनी बात का आगाज किया। जिसके लिए जरियाम को फोन किया था? जरियाम हूरम बता रही थी किसके लिए रिश्ता आया है। जी, नूर ने बताया है, घर की खवातीन कल गई ही थी, काफी तारीफ कर रही थी कि लड़का बहुत अच्छा है। नूर ने हूरम की तस्वीर दिखाई, उन्हें भी वो पसंद आ गई, और अब चूंकि हूर वहाँ यहाँ आ गई है तो फिर वो लोग उसे देखने के लिए आना चाह रहे थे। तो फिर तुमने क्या सोचा इस बारे में? इसने जल्दी से पूछा।
अभी तो सोच ही रहा हूँ, जाहिर सी बात है मैं अपनी बेटी को ऐसे ही तो किसी के साथ रुखसत नहीं कर दूंगा ना। जरियाम में चाहती हूँ कि अगर सब कुछ ठीक लगे तो तुम कुछ वक्त में ही हुरम का निकाह कर दो। इसकी बात सुनकर जरियाम चुका। क्यों? वो अब इस क्यों का जवाब कैसे देती। जरियाम इर्तजा हुरम से शादी करना चाहता है। हैरत का पहाड़ ही तो था जिस वक्त जरियाम शाह के सर पर गिरा। क्या कह रही हैं आप? दिमाग ठीक है इर्तजा का? क्या वो रिश्तों का लिहाज भूल चुका है? सरियाम वो आज से नहीं, बहुत पहले से उसे पसंद करता है। मुझे लगता था शायद वक्त के साथ वो समझ जाएगा, लेकिन वो अपनी बात से पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में बस दो ही रास्ते हैं, या तो तुम इर्तजा और हुरम की शादी के लिए मान जाओ, हरगिज नहीं। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही जरियाम चीख उठा, या फिर हुरम का निकाह किसी और के साथ कर दो, क्योंकि इस तरह वो हुरम से दूर हो सकता है। इर्तजा जो करना चाहता है कर ले, मुझे परवाह नहीं इसकी जिद में आकर ना तो मैं अपनी बेटी उसे दे सकता हूँ, ना ही इसके डर की वजह से अपनी बेटी इतनी जल्दी किसी जहर को थमा सकता हूँ। तुम इर्तजा को नहीं जानते हो जरियाम, अगर वो जिद पर आ जाए तो किसी की नहीं सुनता, खुद को नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटता है। मेरी बात मानो, अगर रिश्ता मुनासिब है तो हुरम का निकाह कर दो, रुखसती भले बाद में रख लेना। इसकी बात का बिना कोई जवाब दिए सरियाम ने कॉल काट दी और अपनी दुखती कनपटी सहलाने लगा। उसे पछतावा हो रहा था इसने क्यों हुरम को पढ़ाई के लिए वहां भेजा। अगर उसे इर्तिजा की नीयत का जरा सा भी अंदाजा होता तो वो कभी भी हुरम को वहां न भेजता। क्या तुमने ये ठीक किया हिफ्सा? इसके फोन रखते ही बेड पर बैठे एहसान ने संजीदगी से पूछा। अगर इर्तिजा को ये सब पता चल जाता तो न जाने वो क्या कर गुजरता। हाँ एहसान, अभी के लिए ही ठीक है। जानती हो ना, अगर इर्तिजा को पता चल गया तो क्या होगा? मैं नहीं जानती कि क्या होगा, बट जो भी होगा कम से कम इससे तो अच्छा ही होगा जो इर्तिजा चाहता है। हिफ्जा उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन हिफ्जा उसकी बात नहीं सुन रही थी। गलती हमारी है एहसान, हमें इर्तिजा को इतने लाड में नहीं पालना चाहिए था। अगर वो कोई जिद करता तो जरूरी तो नहीं था कि इसकी हर जिद पूरी कर दी जाए। अब इन बातों का क्या फायदा है हिफ्जा? हाँ, अब इन बातों का भला क्या फायदा? इसने गहरा सांस लिया और सारे बुरे ख्यालातों को झटक कर बेड पर जाकर बैठ गई। तो मेरे प्यारे से रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।